कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए यहाँ नहीं आया है। শুরুটা এভাবে করলেন ঠিকই, কিন্তু মহাজাতি সদনে বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে বৈঠকে অমিত শাহর বক্তব্যের গোটাটাই জুড়ে রইল সেই রাজনৈতিক কথা। কখনো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সুশাসক হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে কটাক্ষ করলেন তার পূর্বসূরি মনমোহন সিংহকে। देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाए, ना दुनिया नोट लेती थी ना देश नोट लेता था, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था। वहां जाते थे, 2 पन्ने का भाषण लेकर जाते थे, 2 पन्ने का अंग्रेजी में लिखा हुआ भाषण पढ़कर वापिस चले आते। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं वहां उनका स्वागत होता है, आवभगत होती है, सम्मान होता है। কখনো নোট বাতিলের বিরোধিতা করায় অমিত শাহ আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। नोटबंदी का फैसला दुनिया भर के अर्थशास्त्री आश्चर्यचकित है और दीदी बहुत चिंतित है। मुझे मालूम नहीं उनका क्या लूट गया है, मैं समझ नहीं पाता। जिनके पास काला धन था उनको दिक्कतें आती, हवाई चंपल पहनने वालों को क्यों चिंता हुई भाई? কখনো আবার বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অভিযোগ করলেন কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতায়। हम तो भेज रहे हैं मगर आप तक पहुंच नहीं रहा है, तो पैसा कहां जाता है भाई? मगर एक डर मन में घुस गया है कि सारी योजनाएं अगर नीचे पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो जाएंगे। বুধবার দিনভর একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে মোদীর সেনাপতি বাংলা দখলের হুঙ্কার ছেড়েছেন। সন্ধ্যায় বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি ডাক দিলেন বাংলার রাশ বিজেপির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, आप खुद ही वोट दे दोगे। বিজেপিকে মানুষ কেন বেছে নেবে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কখনো দাবি করলেন একমাত্র তাঁদের দলেই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এখনো অটুট। मैं एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी में 3 साल के अंदर अध्यक्ष का चुनाव समय पर होता है और हमारी पार्टी का कोई नेता 2 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष बन भी नहीं सकता है। तो परिवर्तन लाना होता है, वो परिवर्तन वही पार्टियां ला सकती है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। কখনো শ্লেষের সুরে কংগ্রেস তৃণমূলের বিরুদ্ধে উস্কে দিলেন পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ। आप बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकते हैं भाई? जरा भी नहीं बता पाएंगे आप। और मुझे बताइए सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? सबको जवाब मालूम है। भगवान लंबी आयु दे ममता जी को, मगर उनका वारिस कौन है सबको मालूम है। কখনো আবার দক্ষ সংযোগকারীর কায়দায় পারফরম্যান্স বিশ্লেষণের ভার ছেড়ে দিলেন মানুষের হাতেই। आप सभी लोग एनालिसिस करिएगा, कांग्रेस पार्टी का समय, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों का परफॉर्मेंस, क्षेत्रीय पार्टियों का परफॉर्मेंस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का परफॉर्मेंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रिकॉर्ड सभी से बेहतर है और इसीलिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वहां बार बार चुनकर आई। তৃণমূল অবশ্য অমিত শাহর বঙ্গ দখলের ডাককে দিবাস্বপ্ন বলে কটাক্ষ করছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে সরাসরি কটাক্ষও করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি বাজে কথা কম বলি, মিথ্যা ভাষণ কম দিই, ভোটে জেতার জন্য কুৎসা রাজনীতি কম করি, যেটুকু কথা বলা সেটুকুই বলি। যত বলবে ততই মুখোশ খুলে পড়বে, ক্ষমতায় আসার জন্য সীমান্তশীল হবে। হাস্যকর। মহাজাতি সদনে অমিত শাহর সভায় বিদ্বজ্জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শঙ্কর, অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী। তৃণমূল থেকে এদিন বিজেপিতে যোগ দেন কনক দেবনাথ, মনোজ পাণ্ডে এবং বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্ত। তৃণমূল অবশ্য এদের দলবদলকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে নারাজ। দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।